Hi guys, magandang tanghali. So, back naman sa ating panibagong video. Tsaka, subukan natin, maabutan natin yung taga Bicol riders, no? So, nasa Ilonggo sila kanina. Kantandugdus. So, dandahan lang tayo. Kasi malis na sila sa Bato eh. So, malayo pa. 20 kilometers pa. So, yun. Nakalis na siguro sila. Okay lang. Kahit papunta tayo, matalom na lang. Time check natin. 1 o'clock na. Yes. Onirihin ang napal. So yun. Sa lungat talaga yung hangin. Sa lubong. Okay. Approaching Ilongos Bridge. Ano naman ta guys, no? Ilongos. Oh no. Hinay na kayo. Lubak-lubak mo na yung kalsada na yun. Rap kayo. Ini. Kami ay paspalto. Bag-bag. Ay. Oh. Ilongos Bridge. Oh. Out tayo rin. Kapag-ihap. So. Oh, wala. Mga itong gagian. Itong Ilongos Coastal Road or version. Oh, stoplight. Kabot na ta. Paramira. La. Okay. Oh yeah, hey. Oh yeah, hey. Oh yeah, stoplight 25 seconds. Abot pa ta, abot. Abot ito, abot itin. Nakaabot ano. 13 7 9 8 7 5 4 3 2. Okay. Time. Pero Jollibee Ilongos guys. Jollibee Ilongos. Sa terminal na. Stoplight. Oh yeah. Ikaduha stoplight. Oh, 44. Para pa. Okay. Ilongos National and Vocational School. So, may nataglag na yata. Ayan o. Ilongos. Okay. Ayan. Liti Baptist Hospital. You wanna see there guys. Oh, Bararina. Liti Baptist. So, sa unahan, ano sila ay? Kuan. Itong Jira Baptist Fundamental Church. Okay, Ilongos. Oh yeah, hey. Yan guys, no? Andito na tayo. Oh yeah. Ano yung ito? Sa Church. Fundamental Church. So, doon sa unahan, try natin. Tapos na sa church, no? Ayun. Okay. Going to Bato na punta. Bato Leyte. Ayos lang. Pagka matalon ka. Sapatos tayo sandal. Okay. Bangkiruhan Bridge. Okay, shout out sa ating mga idol na taga rito. Bangkiruhan Bridge. Ano siya guys? Oh. Oh yeah. Oh yeah. Okay. Nabaritas Bangkiruhan Bridge. Okay. Kita papatul kita. Yun guys. Ito. Kantandugdus. Darta guys. Si Idol Hidsil. Happy Fiesta. Guys. Duha rin. So mo to. Kantandugdus. Oh yeah. Fiesta di ay. Mga idol. So tara.
Diretso tayo. Okay, tara. Shout out kay Elcid de Los Reyes. Ayun. Ang isa sa Toro Campo. Si Justin Mabini. Ayun. Jason Mabini day. Jason or Justin. Justin Mabini or Jason Mabini. So yun. Shout out. Yo, talig sounds pa. So, ayan guys. Bato. Bato na sa unahan. Bato. Ayan, signboard ng Bato guys. So ayan. So, by music. Okay, Ogayon Bridge. So, Ogayon. So, approaching ta. Approaching Batu Liti. So, parang bato lang tayo. Kasi nagbabadya yung ulan. Okay guys. Okay. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. Sayos kuya. Apil na bumba. Ay, kung ano ya ha. Road bike. So, din hita mo likoy. Moliko. Okay. Oh yeah. Liko. Liko ers batu. Batu. Yay. Oh yeah. Oh yeah. Ayun guys. Mga araw pa. Pa guys, oh. Nandiyaring araw. Lumabas. Yay. Batu Liti. Batu Port. Tara. Oh yeah. Yeah. Batu Port. Batu Port. Oh yeah. So diha ta guys yung magi. Oops. Yeah, mini popcorn. Oh yeah. Taas kayong taob. Daw kayong taob. Taob. Dakong taob butang na diha ko ano. Butang na diha ko guys no. Nalahatop. Tingnan ang kuan. Losi. Ayun, lalim tingnan ng dagat. Ah, yes. Okay. Tara kuan guys, Kanigaw. Kanigaw Island makikita. Yun yung Batu Port. Batu Pantalan na nito tadi ah. Okay, ganda dito, daming naliligo siguro kahapon. Sige guys, tara. Madurikan anan. Oh yeah. Siso. Dagang mga estudyante. Standby. So, okay. Laliraranda. Ay, mapungot sila guys. So, dagat ito ah. Yung isla ko sa. Ang dawa ko na isla. No, love, baby. Okay, so San Pedro, San Pablo kahapon. Oh, tara. Pantalan. So, yun. Wow. Ayan. Ano, isda. So, ayan. Maulan na doon sa mga kasino. Dito, di na tayo pupunta doon. Saan mo ano? Shout out sa nag-date. Shout out sa nag-date guys. Oh, no. Oh, shout out sa taga Bicol Bikers LC de Los Reyes. So ayan, dito ha. Oh yeah. Hey. Okay, pala mas ulit ha. Why mo so la. Uy, tara mga itik. So mo yan pala yung ginagamit diyan, yung mga itik na yan, itik. Yan ginagamit dito. Ayun. Yan pala sayang oh. Sayang yun yung time na pandemic siguro. Hindi na siguro magagamit yan oh. Ganda yan. Daming sasakyan paghapon no. So ayan. So dito. Okay. Oh yeah. Kang nagdito niya guys. Sao na. Basta zero ano bang ka. Pares ko ano. Oh, nabiyahe. Oh. Uy. Wala. Ako asta boy. Tumpag dito dayo. Natumpeg. Oh no. Wasak na sa dike. Nawasak na takilit na siya no. Takilit point. Delikado. Katakot guys oh. Dito. Yung dike ko tambakan pa pala yan doon. Dike. Oh no. OMG. Yay. So balik naman tayo dito. Oh, no right turn and red signal. Wait, no left turn din. No left turn diretso. Ay tas kuan. Ikas naman. Ikas. So no left turn para guys. Diretso bato. Asa sugod ay sugod. Ayan, pasugod.
sa akin. So yan, ayan guys. Anong asin na siya? Oh yan. Kinaking low office. So, yeah, reagian ko ulit. Stikas tayo. So, unang reagian na nila. So, pag-aalan ko okay, nice sounds. Okay, diretso Painupakan, bye-bye. Or Mokakluban. So, 25 seconds na. So, good rin guys, no? So, ayan. Sa tabunan. Bato, terminal. Shout out. So, ayan. Price gas. So, ayan. Shout out to Price gas. So, salamat. Di naulan. At, mabalik na tayo guys. 2 o'clock na. So, yeah. Oh, yeah. Okay, let's go. Yan nga raw. But, hindi pala natin nadala yung belt bag natin. So, wala tayong pera. Hindi na tayo tumuloy sa Matalom. So, hanggang bato na lang. So, hanggang bato lang tayo. Ayos lang. Hanggang bato. 24 kilometers, 25. Pwede na rin. Okay, makapaglugas siguro tayo. Southern Loop. Out na rin pala. Kahit na tayo tutuloy Asunsyon. Kahit na tayo media Asunsyon. Mr. Bunski. Mr. Dennis Salimanya. Ayun, shout out. Si Helbad's Vlog. Sharpie ka no. Liman Maruha, Bubuk's Vlog. Shout out. May Alsay, Baysam Albisa ay. Shout out. Brax Anshi, ayun, shout out. Dinakos ba yung bato, naglaag-laag. Ay, bata ka. Communication yung ano natin. Mga Bicol Rider, shout out sa kanila. Ride si Tenyo. Thank you sa mga solid viewers. Shout out din pala kay Teresita, Didan o kay Cook Family. Ayun, maraming thank you. Zero Family, Carview Family. Ayun, shout out. Oh, like, share, and comments na. Para shout out ko kayo guys. So maraming thank you. Hanggang dito na lang guys. See you in my next vlog. Bye bye.